तो गाइस वो देखो अंदर राहुल है कितना मारे गिरमिट है वो मशीन मारे मशीन ऐसे नहीं किला फसा वाला नहीं है गिरमिट है तो बोले इंडियन काम किला डेंजरस गिरे मशीन और राहुल वाला है वो बहुत डेंजरस प्लेयर মানে गिरमिट मारार ভিতরে এক নম্বর ও ভাই সাসেন চেহারা দেখাস না ও দেখো দিলেন ও না তোর गिरमिट মারিয়া মারিয়া আর ও দেখতে পারে এক পারা गिरमिट তো সুন্দর Oh, ini dia fosa. Suni गिरमिट देखिला सुंदर सुंदर गिरमिट मोबाइल दे सुनी दूर दूर ते बाली को किता তুই পাগল সুদা বালি হ্যাঁ তো গাইস गिरमिटটা দেখাইলাম কিলা লাগলো गिरमिटটা দেখিয়া কমেন্টে জানাইও এটা হইলো সব गिरमिट হারাঙ্গা ধরর বুঝছো না এটা হুজাই খাম চলে আর আমার যেটা মানে খাম করে বহুত স্পেশাল খাম এটা খামলা মানছে হইয়া নানি বিদেশে নিতে পারে না যায় না বহুত তাগড়া প্লেয়ার তো দেখাই নিছে আর ও দেখো তাগড়া প্লেয়ার সিরা ও তারা তো মিশিং দেখছি না ও দেখিও গো চালু দিমু ও দুইয়া লাগাইলে চলে না গো ও তিনও টান দিমু ও তিনও ও দেখো স্টার্ট হয়ে গেছে মার মার সুন্দর করিস দেখো गिरमिटर बाजार फिल्ड गिरमिटर बाजार কত गिरमिट দেখ কত गिरमिट কাম করতে এটা মাথায় কাম করে না কাম লাইন তো কাম হতো আর কি বুঝছি আমি বহুত ধনী মানুষ বহুত বেতালা ধনী তা এটা মানে খুঁজা লাভ নেই এটা এলন মাস্কের থেকে বেশি পয়সা আমার আছে বুঝছি অ্যাকচুয়ালি এটা সব তোলা আমরা এলাম গিয়া গরিব গরিব মানুষরা 900 খারাপ বুঝছি না এটা 10 কেজি 15 কেজি गिरमिटर কাম চলে ওটাও যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ काम करियो चैनल को सब्सक्राइब करियो और वीडियो को शेयर कर दियो बेस जे जे आगर माल पसंद करे तारा सेंड करियो ते है ना चैनल को आगर माल देखते रहो बाला बाला बुझछिन ते ओइबो इला और मजेदार वीडियो देखते पारबा आगे दी इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करियो।